अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह हज की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। यूँ समझ लें कि हज की तैयारियां इस वक्त अपने उरूज पे हैं। हज की ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, मुख्तलिफ लोग हज सीख भी रहे हैं और माशाअल्लाह बहुत सारे लोग शॉपिंग भी हज की कर रहे हैं। चंद दिनों तक उम्मीद है कि हज की फ़्लाइट्स का शेड्यूल भी आ जाएगा और फिर इंशाअल्लाह ताला लोगों की हज के लिए यहाँ से रवानगी शुरू हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम मुख्तसरन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हज पे रवाना होने से पहले कौन सा ऐसा सामान है जिसका इंतज़ाम यहीं से हर हाजी को करके जाना चाहिए। कौन सा ऐसा सामान है जो हर हाजी के पास होना जरूरी है। वैसे तो जहां पे हज अदा करने के लिए जा रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, वहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आपको मिल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि आपको वहां पे वक्त निकालना पड़ेगा, मार्केटें ढूंढनी पड़ेंगी, आगे पीछे घूमना पड़ेगा। वक्त आपके पास वहां पे बहुत कलील होता है, बड़ा मुख्तसर होता है और बहुत कीमती वक्त होता है। तो अगर हम वहां पे मार्केटों में चीज़ें ढूंढने में, जो इस्तेमाल की भी वन चीज़ें हैं वो भी ढूंढने में वहां पे सर्व कर देंगे तो वो फिर बरकत लम्हात हमारे वहां पे ज़ाया हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग हज के लिए आते हैं, तो हर मुल्क की करेंसी जो है वो सऊदी अरेबिया की करेंसी से ज़रूरी नहीं है कि उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। बहुत सारे ममालिक के जो गरीब ममालिक के अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वहाँ की करेंसी काफ़ी कम है, तो उनके लिए फिर वहाँ पे जाके शॉपिंग करना जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। महंगाई की वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसा कि मैं इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस वक्त जो सऊदी रियाल है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 रुपीज़ के इन बिटवीन है, यानी कि एक सऊदी रियाल हमारे 75 रुपीज़ के करीब करीब है। तो देखिए यहाँ से अगर आप जाके वहाँ पे एक छोटी सी कंघी भी खरीदते हैं वो आपको 2-4 रियाल में मिलती है, तो वो आप 75 से उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे कितने पैसे बनते हैं। तो इसलिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर हाजी के पास होना चाहिए और यहीं से ही आपने वो साथ लेके जानी है। कोशिश ये करनी है कि वहाँ पे आपका वक्त बचे, वहाँ पे आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारना है, आपने अल्लाह ताला से दुआएं करते हुए गुजारना है, मुनासिक हज की अदायगी को सीखने में भी गुजार सकते हैं। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मकसद है कि अल्लाह पाक हम हज के लिए हाजिर हुए हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो हम तेरे घर से इन बरकतन रहमतों वाले मकामात से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो ज़्यादा फोकस उन्हीं कामों पर ही रखना है। तो इसके लिए आपने जो ज़रूरी सामान है वो यहीं से साथ लेके जाना है। बहरहाल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह चंद एक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हज के दिनों में भी जाहिर सी बात है खसूस वहाँ पे मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अराफात में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहनी है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। 5 दिन आपने गुजारने हैं वहाँ पे, आपने खाना भी है, सोना भी है, पहनना भी है, वो सारे मामलात आपको वहाँ पे जो एक इंसानी ज़रूरत के मुताबिक हो सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं और करने पड़ेंगे, ज़ाहिर बात है। अब मेरा ज़ाती तौर पर भी तजर्बा है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बंदा साथ लेके जाए, अपने सेल्फ मैनेज करके जाए तो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता। और अगर आपको वहाँ पे परेशानी से आप बच गए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप ज़हनी तौर पे पुरसकून रहेंगे, और जितना आप ज़हनी तौर पे पुरसकून रहेंगे उतना ही आप अल्लाह की इबादत में आपका ज़्यादा दिल लगेगा। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, मोटी मोटी चंद चीज़ें हैं जो हर बंदे के पास होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये आपने यहीं से इंतज़ाम करके जाना है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ ये है, आपने जो एहराम की चादरें लपेट के जानी है वो आपके पास एक एक्स्ट्रा एहराम लाजमी होना चाहिए। यहीं से जब आपने एयरपोर्ट से रवाना होना है तो एक एहराम आपने जाहिर बात है पहनना होगा और एक एहराम आपके हैंड कैरी में होना चाहिए। ठीक है, 2 एहराम आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है, ये बात आपने लिख लेनी है। उसकी दीगर वजूहात भी हैं, उसमें से एक वजह यह भी है कि वहाँ पे अपने मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अराफात में वक्त गुजारना है। गर्मी का मौसम होता है, तपश होती है, गर्मी होती है, एहराम मैला भी हो जाता है, वॉशरूम में जाते हैं वहाँ पे एहराम नापाक भी हो सकता है। बल्कि यहीं से जब आप जहाज़ में बैठेंगे तो बहुत सारे लोगों को कमोड यूज़ करना ही नहीं आता है, तो वहाँ खुदा न खास्ता नापाक हो सकता है। तो जब आपके पास आपके हैंड कैरी में यहीं से एक एक्स्ट्रा एहराम होगा या एक एक्स्ट्रा चादर होगी तो आपको रास्ते में परेशानी का खुदा न खास्ता अगर सामना करना भी पड़ा तो फिर आप फौरन उसको तब्दील भी कर सकते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि हर एक के पास कम से कम 2 एहराम होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी का आपने एहराम लेना है। इसके लिए मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी शूट की थी, मैं यहाँ थंबनेल उसका मेंशन कर देता हूँ कि एहराम खरीदना सीखिए। ये आपने लाजमी देख लेनी, आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा एहराम किस क्वालिटी का, और दीगर जो भी मामलात हैं इस पे मैंने डिटेल से डिस्कस की है। बहरहाल अच्छी क्वालिटी के आपने कम से कम 2 एहराम अपने साथ लाजमी लेके जाने हैं और यहीं से आपने अरेंज करके जाना है। इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का आपके पास बैग होना चाहिए। बैग कौन सा होना चाहिए? आपने बच्चों का बैग देखे ना, जो पीछे वो स्कूल बैग पहनते हैं, इस तरह का बैग होना चाहिए और आला क्वालिटी का होना चाहिए। यानी जो शोल्डर पे बैग की वो स्ट्रिप्स वगैरह आती हैं उनके अंदर फोम लगी होनी चाहिए, और जो यहाँ आपकी बैक साइड से टच होगा ना उसके अंदर भी फोम होनी चाहिए। ये बैग आपको आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं।
इस तरह का अच्छी क्वालिटी का बैग आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये बैग आपको इस्तेमाल के काम आएगा मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि वहां पे आपने कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग वहां पे बैग लेके जाते हैं जो डोरी वाला, बारीक डोरी वाला होता है। तो जब बैग के अंदर वजन होगा, एक इहराम होगा, उसके अंदर आपके एक चप्पल एक्स्ट्रा होगी, कुछ खाने पीने का भी सामान डेफिनेटली उसके अंदर होगा और दीगर चीजें भी होंगी ना, तो उसका वजन बन जाता है। और जब आपने वहां पे इतना लंबा चौड़ा चलना है, ठीक है, हो सकता है आपको मिना से अरफात पैदल जाना पड़े, हो सकता है अरफात से मुज़दलिफ़ा पैदल आना पड़े, हो सकता है मुज़दलिफ़ा से आपको फिर वापस मिना अपने खैमे तक, और फिर अपने खैमे से आपको 10 ज़िलहिज्जा को बड़े जमरे तक भी पैदल ही जाना पड़े, और फिर बड़े जमरे से आपको मक्का मुकरमा शहर भी वापस पैदल ही जाना पड़े, ठीक है, तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए। तो इन सारे मामलात में आपको ज्यादा वहां पे पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है और उन दिनों में वैसे भी ट्रैफिक जो होती है वो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद हो जाती है। तो इसलिए वो बैग आपके साथ ही रहना है। तो जितनी आला क्वालिटी का होगा, जितना अच्छा होगा, मोटी फोम वाला होगा, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी, आप रिलैक्स रहेंगे। अगर डोरी वाला होगा, यहाँ पे वो डोरी दोनों साइड से आपको वो मतलब लग जाएगी बॉडी के अंदर, आपको पेन होगा, और फिर आप उधर से उठा के उसको यहां करेंगे, फिर यहां से उठा के इधर करेंगे, आपके लिए बड़ी तकलीफ होगी। मैं आपको साफ बात बता रहा हूं, ये मैं आपको अपने जाती तजर्बे की बात बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बैग लेके गया था अपने साथ, वो फोम वाला था और मोटी फोम वाला था। वो आज तक मैं इस्तेमाल करता हूं, मोटी फोम वाला। मुझे आज तक उसमें परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, और बिलखसूस हज के दिनों में बड़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट जोन में रहा था। तो आपने एक आला क्वालिटी का बैग लेना है जो आपने पीछे शोल्डर पे पहनना है। और वो दो तरह के बैग होते हैं, एक होते हैं जो फिक्स होते हैं, एक ही साइज का होता है। एक बैग वो होता है जो होता तो छोटा सा है, मगर उसके अंदर ऑप्शन होती है कि आप उसकी एक जिप खोल के उसको मजीद बड़ा कर सकते हैं बावक्ते जरूरत। आपने वो लेना है जो बावक्ते जरूरत आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो बैग सामान के लिए लेके जाना है, जिसके अंदर आपने अपना सामान वगैरह यहां से पैक करना है, एक वो बैग होगा, एक आपका हैंड कैरी होगा। ये दोनों बैग जो हैं ये आपने आला क्वालिटी के लेने हैं और 4 टायरों वाले लेने हैं। 2 टायरों वाला आपने बैग नहीं लेना, ये बात आपने जहन में रखनी है। किसी भी जगह पे खुदा ना खासा आपके बैग का टायर टूट गया, एक आध या गड़बड़ होगी ना, वो समझे कि बैग का टायर नहीं टूटा, आपका पैर ही टूट गया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, वो परेशानी होती है, इतना वजन होता है और हाजी के लिए बड़ी आजमाइश हो जाती है। 4 टायर वाला आपने बैग लेना है और आला क्वालिटी का बैग लेना है। कभी कभार तो यार हज पे जाना होता है, कौन सा रोज रोज जाना होता है। अच्छी क्वालिटी का बैग खरीदें, फिर भी इंशाल्लाह आपके काम आएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक फिर बुलाएगा तो फिर आपके काम आएगा। और हो सकता है कल को आपकी फैमिली में से, रिलेटिव में से भी कल को कोई हज पे जाएगा तो उसके भी काम आएगा। और बिलफर्ज अगर आप खुद नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो आप अपनी फैमिली में से, लेफ्ट राइट से कहीं से पता कर सकते हैं, आपको फैमिली में से भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से वो बैग मिल जाएगा। तो बहरकैफ आपने 4 जो टायर वाला बैग होता है वो लेके जाना है, 2 टायर वाला नहीं लेके जाना, क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको सड़कों पे, शहर में भी, इवन होटल पे जाते हुए, बसेस में भी सम टाइम ऐसा होता है कि बसेस आपको उतार ही बड़ी दूर देती हैं। आप जब जद्दा से मक्का जाते हैं, हो सकता है बस आपको बहुत दूर उतार दे, क्योंकि रश के दिन होंगे ना, रश के दिनों की वजह से बहुत सारे एरियाज में बसेस जा ही नहीं सकती और होटल दूर होते हैं, तो आपको वो बैग हो सकता है पैदल लेके जाना पड़े। तो इसलिए वो बैग लेना है जिसके 4 टायर हो और आला क्वालिटी के होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो ये बैग आपने लेके जाना है, कोशिश करनी है, जरूरी नहीं है, मैं जाती तौर पे मशवरा दे रहा हूं जिन्होंने अभी शॉपिंग करनी है, कि आपने वो बैग लेना है कि जो जिप वाला ना हो। ऐसा बैग भी मिल जाता है जिसके ऊपर वो पासवर्ड वगैरह लगता है, वो ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा सेफ होता है। बहरहाल अगर जिप वाला किसी ने पहले से खरीद लिया है या घर में वही पड़ा हुआ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को मशवरा दे रहा हूं कि जिन्होंने भी बैग परचेज करना है, कि वो बैग आपने लेना है जो जिप वाला ना हो, वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। जिप वाला जो बैग है ना, ये किसी सूरत में खुदा ना खास्ता कोई पेंसिल वगैरह से इसकी जिप दोनों साइड से चूंकि लॉक होती है, तो सेंटर से खोल के उसको दोबारा वैसे ही बंद कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। आपका कीमती सामान निकाला भी जा सकता है और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि उसमें गलत चीज ऐड अप भी की जा सकती है। बहरहाल अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे। जिप वाला लोग यूज करते हैं, रैपिंग वही होती है, नॉर्मली वही यूज होता है, बल्कि आप कह सकते हैं कि 95% से ज्यादा लोग वही यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग ट्रैवल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर पाबंदी है या वो गलत है, ऐसा नहीं, मैं एक आपको एहतियातन मशवरा दे रहा हूं, और वो भी उन लोगों को जिन्होंने अभी शॉपिंग करनी है। और इसी तरह जब आपने हैंड कैरी लेना है तो वो भी किसी अच्छी क्वालिटी का और आला क्वालिटी का लेना है, क्योंकि हैंड कैरी भी आपने डेफिनेटली इस्तेमाल करना है, एयरपोर्ट के अंदर भी इस्तेमाल करना है, वहां पे भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए हैंड कैरी भी आपका वो होना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का। अब 3 किस्म के बैग्स
की हमने बात की है। एक आपने जो एयरपोर्ट पे जमा करवा देना है जिसके अंदर आपका मेजरली ज्यादा सामान होना है, एक वो जो आपका हैंड कैरी होना है वो तो नॉर्मल भी हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, और तीसरा जो आपने बैग वहां मिना मुजल्फा अरफात में भी अपने साथ रखना है, आपने पीछे पहन के जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे अच्छा होना बहुत जरूरी है, फोम वाला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 3 किस्म के बैग्स की भी हमने बात की है, तो ये आपने अच्छी क्वालिटी के किसी अच्छी जगह से लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो आपने वहां पे जूते इस्तेमाल करने हालत एहराम में और एहराम के अलावा, उनके लिए मैं यहाँ पे एक थंबनेल मेंशन कर रहा हूँ। काइंडली आप ये इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 पे आप ये वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ कि 2 किस्म के जूते आपने वहां पे यूज करने हैं। एक आपने वो जूता यूज करना है जो हालत एहराम में जब आप होंगे तो आपने यूज करना है, एक जूता वो होगा जो हालत एहराम में जब आप नहीं होंगे तो आपने इस्तेमाल करना है। ये दोनों तरह के जो जूते हैं ये आपने आला क्वालिटी के लेने हैं, और एक एक नहीं लेना, कम से कम 2-2 लेने हैं। जो आपने हालत एहराम में पहनना है मर्दों के लिए, स्पेशली जो मर्दों ने पहनना है, वो तो जाहिर बात हवाई चप्पल होनी है, तो हवाई चप्पल भी आपने वो नॉर्मल वाली नहीं लेनी है, 150 रुपए नहीं बचाने, आला क्वालिटी की लेनी है। मेरे भाई आपने 5 दिन वहां गुजारने हैं मिना मुजल्फा अरफात में, ठीक है, आपने इसमें हालत एहराम में और 2 सवा 2 दिन ही रहना है, लेकिन हो सकता है कि आपको वो 7 की शाम को ही एहराम की हालत में अपने होटल से उठा के ले जाए, मुअल्लम ले जाए, बसेस आ जाएंगी, तो इस तरह हो सकता है 3 साढ़े 3 दिन भी आपको हालत एहराम में वहां पे गुजारने पड़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो जूते लेके जाने हैं वो आला क्वालिटी के लेके जाए। आपने ज़ियारत पे जाना है, पहाड़ों पे जाना है, तो वहां पे आपने अच्छी क्वालिटी के, वहां से भी मिल जाएंगे लेकिन वहां महंगे मिलेंगे, मैं ढूंढने पड़ेंगे, वक्त भी आपका वहां पे ज्यादा सर्फ होगा, तो अपने वक्त को वहां पे बचाना है, तो आपने यहीं से जूते लेके जाने। और दूसरे वाला जो आपने लेके जाना है खसूस, वो आपने कोशिश ये करनी कोई जोगर लेके जाए, जो आप एहराम की हालत में जब नहीं होंगे तो पहनेंगे, आप पहाड़ों पे जाएंगे, ज़ियारत पे जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, तो आप जोगर शोगर लेके जाए, ठीक है। यहाँ किसी भी अच्छी क्वालिटी के कोई भी शूज ले ले, लेकिन लेके आला क्वालिटी के आपने जाने। मैं ये बताना चाहता हूँ, जूता अगर आपका टूट गया वहां पे ना, और आप पहाड़ी इलाके में हुए या मिना मुजल्फा अरफात में हैं और आप हालत एहराम में हैं, और अगर आपका रास्ते में जूता टूट जाता है, आप मिना से अरफात की तरफ आ रहे हैं फर्ज करें, और इतनी गर्मी है, तपश है, बैग आपके पास है, पैदल आप जा रहे हैं, जूता टूट जाता है, मुझे बताएं आप वहां पे क्या करेंगे? परेशानी में फंस गए ना, तो इसलिए आपने जूता, मेरे भाई और मेरी बहनों जिन्हों भी जो भी हज पे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आला क्वालिटी का लेके जाना है, मेल हो फीमेल हो, दोनों से बात कर रहा हूं, अच्छी क्वालिटी का आपने जूता लेके जाना है, इंशाल्लाह ताला आपको वहां पे आसानी रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपने मिना मुजल्फा अरफात में जाना है ना, शॉर्ट सी बात बता रहा हूं, तजर्बे के मुताबिक बता रहा हूं, वहां पे आपको खाने पीने के मामलात में परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, इस मरतबा जो हज हो रहा है वो फुल फ्लज हो रहा है, लाखों लोग होंगे, रश होगा, गर्मी भी होगी, तपश भी होगी, सब कुछ होना है। जब खाने का टाइम आता है ना, सॉरी टू से, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग बेसब्रे हो जाते हैं, ठीक है। अब खाने का बड़ा अच्छा उनका इंतजाम होता है, बेवरेजेस जो जूसेस है, बोतलें शोतलें वो एक साइड पे पड़ी होती हैं और ढेर लगा होता है, प्रॉपर उन्होंने वहां पे एक साइड पे मुअल्लम ने रखी होती हैं। खाने का आपके लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स बने होते हैं, आपने वहां पे जाना है, प्लेट अपनी लेके जानी है, वहां से सामान, प्लेट श्लेट आपको सब कुछ वहीं से मिलेगा। लेकिन होता यह है कि जहां खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वहां 200 बंदा 150 बंदा इकट्ठा हो जाता है, पिछले वालों को मिलता कुछ नहीं है, परेशानी। मैं आपको जाती तौर पर मशवरा दूंगा, सब लोग जरा तवज्जो से सुनिएगा, आपने हज पे जो 5 दिन गुजारने हैं, रवाना होने से पहले अपने इस बैग में जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, जितनी आपकी पॉकेट है, जितने आपके पास पैसे हैं, उसके मुताबिक आप खरीद लें। हर बंदे की लहदा सूरत हाल है, तो आपने ये करना है कि जो ड्राई फ्रूट्स नहीं भी खरीद सकता वो भुने हुए चने पाकिस्तान से लेके जाए, जो पाकिस्तानी है वो इधर से लेके जाए, इंडियन वहां से लेके जाए। आप भुने हुए चने यहाँ से साथ लेके जाएं, भुने हुए चने आपके पास होने चाहिए, आपके पास जो है वो निमको होनी चाहिए, आपके पास बिस्किट होने चाहिए, आपके पास ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। ये आपने ज्यादा क्वांटिटी में लेके जाने, इंशाल्लाह आपको वहां पे बड़ा पुरसुकून माहौल में इबादत करने का मौका मिलेगा। मैं आपको जाती तजर्बा बता रहा हूं, मैं लाइनों में धक्के नहीं खाता था, मैं पीछे नहीं उनके पड़ता था, मैं भी अपने खेमे में आता था, वो निकालता था, जो सामान मैं लेके गया होता था मैं वो खा लेता था, पानी अपनी बोतल साथ होती थी, अल्लाह का शुक्र करता था, वक्त गुजर जाता था, ठीक है। फिर शाम को फर्ज करें एक दिन में वहां पे आपको 3 टाइम नहीं मिला, एक वक्त भी खाना मिल गया ना, धक्के खा खू के जैसे भी है, तो दैट्स इनफ। इससे ज्यादा वहां पे कोशिश भी ना, हमारा मकसद वहां पे खाना खाने तो हम नहीं गए ना, हम तो अल्लाह ताला से खाली दामन भरने गए हुए हैं भाई, हम तो काला स्या नामा माल लेके आए, हमने सफेद लेके जाना है, सादा सी बात है। तो हमने फोकस वहां पे अल्लाह की इबादत पे करना है, अल्लाह से बातचीत करते हुए करना है, अल्लाह से दुआएं करते हुए गुजारना है। इसलिए आपने ये ड्राई फ्रूट्स, ये बिस्किट, ये निमको, ये
پانی کی خالی بوتلیں ایٹ لیسٹ آپ نے 2-4 بھی ساتھ رکھنی ہے، یہ آپ نے وہاں پہ ساتھ لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کولر لگے ہوتے ہیں، پانی بھر بھر کے اپنے پاس رکھیں، بھائی مینا کے خیمے کے اندر ہی رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ آ گئے، فرض کریں آپ 8 کی فجر سے پہلے پہنچ گئے نا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس بڑا وقت ہے، آپ بڑے خوش بخت ہیں، آج کا دن بڑا مقدس ہے، آپ نہ گزاریے گا کھانے کی لائنوں میں، پانی کی لائنوں میں نہ گزاریے گا، آپ یہیں بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے آپ نے بس اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر اللہ سے آپ نے مانگتے رہنا، خالی دامن نہیں جانا۔ یہ وقت، یہ لمحے، یہ سعادتیں، میری بات لکھ لیں، آپ کو موت تک یاد آنے ہیں۔ اگر آپ نے اچھے گزار رہے ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر آپ نے یہاں پہ ٹائم ویسٹ کیا ہوگا تو آپ ساری زندگی پچھتائیں گے، کاش میں وہاں یہ نہ کرتا، وہاں لوگ لڑیں گے بھی، جھگڑیں گے بھی، بڑا کچھ ہونا ہے۔ آپ نے کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا، آپ نے وہاں پہ صرف زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اور آپ نے کمفرٹ زون میں رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے بیگ میں اپنا سامان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں پہ اس کو نکالیں، آپ کھانا کھائیں۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ ہوٹل سے جب معلم کی بسیں آپ کو لینے آئیں گی، آپ نے مینا کے لیے نکلنا، تو اپنے پاس فروٹ بھی رکھنا ہے، کیلا لے لیں، بنانا لے لیں، واٹس ایور جو اس وقت آپ کے پاس نیچے بقالے پہ، دکانوں وغیرہ سے آپ کو فروٹس مل جائیں گے، آپ نے وہ بھی اپنے ساتھ رکھنے، اور فروٹس آپ نے وہاں پہ زیادہ استعمال کرنے ہیں، جوسز لے جائیں، کچھ فروٹس لے جائیں، آپ نے اپنا سامان یوز کرنا ہے، لائنوں میں نہ لگیے گا، دھکے نہ کھائیے گا، وقت برباد نہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ لمحے یاد آئیں گے۔ میں یقین کریں مینا میں 8 ذی الحجہ کو، شاید یہ بات بتانی نہیں چاہیے، مطلب وہاں سے کھانا نہیں لیا تھا، لیکن یہ کہ میں نے اپنی نمکو، اپنے بسکٹ، اپنے بیوریجز ہی یوز کیے تھے جو میں لے کے گیا ہوا تھا، اور میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا مین آبجیکٹو ہے اللہ سے لینے جانا ہے، ہم نے دامن بھر کے واپس آنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے لیے ہمیں جتنی بھی وہاں پہ کرنی پڑے سیکریفائس ہم کریں گے۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ کھانے پینے کا سامان ایکسٹرا لے کے جائیں، آپ جوان ہیں، ینگ ہیں، اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، زیادہ لے کے جائیں، آپ نے دوسروں کو بھی دیں۔ آپ کے ساتھ بوڑھی خواتین ہوں گی، جو جوان خواتین سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں کہ آپ کے پاس وہاں آپ کے خیمے میں بوڑھی خواتین بھی ہوں گی، آپ ان کی خدمت کریں۔ جو جوان لڑکے جا رہے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ڈرائی فروٹس ایکسٹرا سامان لے کے جائیں، آپ نے بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی ساتھ میں کھلانا ہے، پلانا ہے، کسی کو ضرورت ہے واش روم ساتھ لے کے جائیں، لے کے آئیں۔ یار یہ آپ کو بہت زندگی میں چیزیں کام آئیں گی، یقین کریں آپ نے یہ کام وہاں پہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ بہرحال آپ کے پاس کھانے پینے کا یہ سامان ہونا بڑا ضروری ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اعلیٰ کوالٹی کا پاور بینک ہونا انتہائی ضروری ہے، یاد رکھیے گا، یقین کریں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کمیونیکیشن میں پرابلم ہی نہیں ہوگی، لیکن اس میں نا ایک مجبوری ہوتی ہے کہ جو پاور بینک آپ وہاں لے کے جائیں گے وہ آپ کے بیگ کے اندر ہی رہنا چاہیے، آپ باہر نکال لیں گے، اس کو یوز کریں گے، وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوں گے جس میں سے بہت سارے تو آپ کے جاننے والے بھی بن جائیں گے، پھر سب لوگ آپ سے مانگیں گے۔ پاور بینک کی شیئرنگ وہاں پہ بڑی پریشان کن ہوتی ہے، میں صاف بات بتا رہا ہوں، آپ ایک کو دیں گے وہ دوسرا مانگ لے گا، گھنٹے بعد تیسرا مانگ لے گا، اور وہ ظاہری بات ہے کہ وہ لمیٹڈ اس میں پاور ہوتی ہے نا، وہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ میں شاید یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، ہر چیز شیئر کرنی چاہیے، لیکن یہ وہاں شیئر کرنا مسائل کا سامنے کرنے والی بات ہے۔ آپ نے پاور بینک بیگ کے اندر ہی رکھنا ہے، اپنا موبائل جب بند ہو کنیکٹ کر کے اسی بیگ کے اندر لاک کر کے بیگ کو آپ نے رکھ دینا ہے، مینا کے اندر بھی آپ کا گھنٹے آدھے میں وہ فل ہو جائے گا، نکال کے جیب میں۔ موبائل تو کم سے کم یوز کرنا، لیکن ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن کے لیے پاس ہونا ضروری ہے۔ 8 گروپ ممبر ہیں نا اگر بالفرض، تو 8 پاور بینک آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ آپس میں اس کو کمیونیکیشن آسانی، خدا نخواستہ کوئی گم ہو جاتا ہے، کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ کا آپس میں رابطہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے ملک میں اپنے پیاروں سے بات چیت بھی ظاہری بات کرنی ہوتی ہے کہ ہم حج کے دنوں میں پہنچ گئے، خیریت وغیرہ بتانا، پوچھنا سب ضروری ہوتا ہے۔ حاجی صاحب تھے میرے جاننے والے تھے، تو ان کے پاس پاور بینک نہیں تھا، تو وہ بیچارے بہت زیادہ پریشانی میں رہے تھے، اور پھر ان کا موبائل بند ہو گیا تھا، تو بس جو پھر ان کے ساتھ ہوا یا طرح کے معاملات کو انہوں نے چیلنجز کو فیس کیا، لیکن اگر اس کے پاس پاور بینک ہوتا نا تو وہ 90% پریشانیوں سے انہوں نے بچ جانا تھا۔ بات سمجھ گئے نا؟ آپ کے ساتھ خواتین ہو، ایک بوڑھی عورت ہی گم ہو جائے، مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، مینا کا میدان ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا کرے گا؟ رول ہی جائیں گے نا، آپ کو بھول ہی جائیں گے آپ کس عبادت کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ پاور بینک آپ نے لازمی ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ موبائل آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، موبائل آپ کے پاس اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، وہ موبائل نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چلے اور اس کے بعد اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے، ایسا موبائل نہیں لے کے جانا۔ اور بہت زیادہ موبائل اپلیکیشنز آپ نے وہاں نہیں ساتھ لے کے جانی، ساری ریموو کر دیں، ان دنوں میں اپلیکیشنز کی میں ضرورت بھی نہیں ہے، 1 2 4 رکھیں جو بہت ایکسٹریملی جن کی ضرورت ہے، باقی سب ختم کر دیں تاکہ آپ کی بیٹری محفوظ رہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوپر پاور
کی ہوتی ہے, جو آپ کا ڈسپلے ہوتا ہے اس کی جو لائٹ ہے وہ آپ نے ریڈیوس کر کے کم سے کم رکھنی ہے تاکہ آپ کا موبائل زیادہ دیر چل سکے. مینا مزدلفہ میں ہم نے اتنا موبائل تو یوز کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تو یہاں سے اللہ سے دامن بھر کے لے کے جانا ہے, تڑپنا ہے, رونا ہے, سجدے کرنے ہیں, اللہ سے دعائیں کرنی ہے, بس بہت کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم گھنٹہ گھنٹہ فون پہ کسی سے گپ شپ کریں یا لائیو ویڈیوز دکھائیں, اس کا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. بہرحال آپ نے کوشش یہی کرنی کہ اچھی کوالٹی کا ایک موبائل بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ اچھی کوالٹی کا تالا لے کے جانا ہے. اس تالے کی 2-3 چابیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ہر چابی آپ نے اپنی پاکٹ میں نہیں رکھنی ہے. نا میں جو آپ کا بیگ ہوگا آپ کے خیمے میں آپ نے رکھا ہوگا نا, اس بیگ کے کسی خفیہ خانے کے اندر کہیں لیفٹ رائٹ میں آپ نے چھپا کے ایک چابی لازمی رکھنی ہے. آپ کی جو پاس چابی ہونی ہے وہ ظاہری بات ہے بیلٹ کے اندر ہونی ہے. حالت احرام میں ہوں گے تو اللہ نہ کرے وہ کہیں گر جاتی ہے, مس پلیس ہو جاتی ہے, واش روم میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو احرام اتار کے بھی واش روم کرنا پڑ سکتا ہے, وضو کرنا پڑ سکتا ہے, تو وہ گم ہو سکتی ہے. اس کی ایک چابی آپ نے چھپا کے کہیں بھی لیفٹ رائٹ میں اسی بیگ کے اندر ہی کہیں آپ نے رکھنی ہے تاکہ اللہ نہ کرے آپ کی گم ہو جائے تو آپ کے کام آئے. نیکسٹ یہ ہے کہ ایک ویٹ کنڈا اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. وہ اپنے حج کے دنوں میں ساتھ نہیں لے کے جانا, وہ اپنے ہوٹل میں اپنے روم میں رکھنا ہے, لیکن یہاں جانے سے پہلے آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. چھوٹا سا کنڈا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے بیگ ہینگ کر کے اپنا وزن ماپنا ہوتا ہے. یہاں سے آپ کو 100-200 کا مل جائے گا, وہاں سے آپ کو 4-6-8 ریال کا ملے گا, مہنگا ملے گا, وہاں ڈھونڈنا بھی پڑے گا دکان جا کے. تو آپ نے یہیں سے ساتھ لے کے جانا ہے. تو جب آپ یہاں سے لے لیں گے تو ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے گھر میں بھی آپ کا وزن میئر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو جب آپ وہاں سے واپس آنے لگیں گے تب بھی آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ضروری سامان ہے اس میں ایک نیل کٹر ہونا چاہیے, کینچی ہونی چاہیے. تو نیل کٹر ہونا بڑا ضروری ہے, ظاہری بات آپ نے 30-35-40 دن گزار رہے تو نیل بھی آپ کی ضرورت پڑے گی. اس کے علاوہ ریزر آپ کے پاس ہونے چاہیے اچھی کوالٹی کے, زیادہ کوانٹٹی میں یہیں سے آپ نے لے کے جانے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہ حلق وغیرہ کے معاملات ہیں وہاں پہ آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آپ کو حمام میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ریزر اپنا ہوگا, آسانی سے آپ ایک دوسرے سے کروائیں جیسے بھی آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ ٹیشو پیپر آپ نے لازمی لے کے جانے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیشو پیپر یہاں سے سستے میں مل جائیں گے, وہاں سے مہنگے ملتے ہیں, اور خالی شاپر بھی لے کے جانے ہیں. اب آپ پوچھیں گے شاپر ہم نے کیا کرنے ہیں, میرے بھائی آپ کو وہاں پہ بہت استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی. مسجد الحرام میں جائیں گے یا مسجد نبوی شریف میں جائیں گے, اپنا شاپر لے کے جائیں, جوتا رکھیں. بلکہ میں آپ کو ایک ویڈیو انشاءاللہ ان قریب شوٹ کر کے دکھاؤں گا کہ جس میں جب یہاں سے جاتا ہوں تو میں زیادہ شاپر لے کے جاتا ہوں. میں کیوں لے کے جاتا ہوں کہ میں مسجد الحرام میں جا کے حاجیوں میں تقسیم کرتا ہوں. ان حاجیوں میں تقسیم کرتا ہوں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوتے ہیں, ان کو میں پھر دیتا ہوں ایز اے گفٹ کے ساتھ, اس میں آپ اپنا جوتا ڈال لیں. ان لوگوں کو دیتا ہوں جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر گئے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں جوتا پکڑا ہوتا ہے. اور اب تو پابندی ہے, پہلے ایک ایسا وقت بھی اللہ نے دکھایا کہ الحمدللہ بارہا میں ریاضت الجنہ کے اندر بیٹھ کے, جنت کی کیاری کے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں میں شاپر تقسیم کرتا تھا جن کے ہاتھوں میں جوتے ہوتے. بہرحال پرانی باتیں, شارٹ سی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ شاپر بھی ساتھ ایکسٹرا لے کے جانے ہیں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کام آئے. اس کے علاوہ آپ حالت احرام میں ہوں گے, گرمی ہوگی, تپش ہوگی, سم ٹائم کھانا پوائزننگ, سو معاملات ہو جاتے ہیں, وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے, سو ایشو ہوتے ہیں, وہاں آپ کو کام آ جائے گا. وہاں پہ آپ کو ایزلی شاپر کہیں سے بھی نہیں ملنے ہیں. مینا مزدلفہ عرفات میں کوئی شاپ ہی نہیں ہے تو آپ نے کہاں سے لینے ہیں. اس لیے یہ چیزیں آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے, آپ نے ساتھ لے کے جانے. رومال بھی 2-3 ساتھ میں رکھ لیں, رومال بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں, اینک لگاتے ہیں, وہ بات میری نوٹ کر لیں کہ وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے پہلی بات ہے آپ کی نظر والا چشمہ جلدی ملنا ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے جو ملے گا بڑا ہی مہنگا ملنا ہے. تو آپ نے یہیں سے 2-3 گلاسز بنوا کے ساتھ لے کے جانے ہیں. اور جو لے کے جانے میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کیونکہ میری نظر کا چشمہ مجھے لگتا ہے, میں ویڈیو میں تو نہیں لگاتا لیکن میں چشمہ یوز کرتا ہوں. تو میں نے جو کیا تھا آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں اپنا ذاتی طور پہ. میں نے مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے لیے ایک علیحدہ چشمہ بنوایا تھا, بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے, مدینہ منورہ کے لیے علیحدہ چشمہ بنوایا تھا کہ جو میں پہلی بار لگا کے گنبد خضرا پہ جب حاضر ہوا تھا تو اس چشمے کے ذریعے میں نے گنبد خضرا کی زیارت کی تھی. وہ بہرکیف اپنے ایک ذوق ہوتا ہے, تو آپ کے پاس 2 ہوں 3 ہوں آپ کے پاس چشمے ہونا ضروری. اچھا اب آپ نے وہ رکھنے کیسے ہیں, کیونکہ آپ نے یہاں سے تو سامان جمع کروا دینا ہے یا ہینڈ کیری میں لے کے جائیں گے تو وہاں پہ بھی سامان آگے پیچھے رکھیں گے, اٹھائیں گے, پھینکیں گے, یا بیگ کے اندر جہاں چشمے رکھیں گے ان کے اوپر شاپر ہوں گے, سامان ہوگا تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک موٹی وہ جو ہوتی ہے نا اسٹرانگ والی ڈبی پلاسٹک کی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اینک والے کے پاس جانا ہے یا بازار سے کہیں سے لے لے, یا اینک اس کے اندر رکھنا ہے, وہ بڑی محفوظ, اس کے اندر 10 کلو وزن بھی آ جائے گا نا اس کے اوپر تو پرابلم آپ کو نہیں ہوگی. یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا, جس لیے آپ کے پاس 2-3 گلاسز ایکسٹرا ہونے چاہیے. خدا نہ خواستہ آپ کا وہاں ٹوٹ جاتا ہے, آپ کو گم بھی ہو سکتا ہے, مینا مزدلفہ عرفات میں بھی گم ہو سکتا ہے, مکہ مکرمہ ہوٹل میں بھی گم ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ کے پاس یہ ہونا انتہائی ضروری ہے, یہ آپ نے اپنے ساتھ لازمی 2-3 ایکسٹرا گلاسز لے کے جانے. اس کے علاوہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ 3
3 या 4 सूट जरूर लेके जाइएगा, आपके इंशाल्लाह बड़े काम आएंगे। आपने हर वक्त हालत हराम में तो रहना नहीं है, आपने मक्का मुकरमा में 30-35 दिन गुजारने, उसके बाद जाके हज शुरू होना है। 30 दिन या 20 दिन, किसी ने 15 दिन, किसी ने 20 दिन, तो वो अपने कपड़ों में गुजारने, ज़ाहिर बात है। हालत हराम के अलावा आप वहाँ पे उम्रा करेंगे, उसके बाद आप कपड़े पहन लेंगे, कपड़े आपके अच्छी क्वालिटी के होना, साफ सुथरे अल्लाह क्वालिटी के अच्छे कपड़े लेके जाइएगा। और मदीना मुनव्वरा के लिए तो एक अलहदा सूट होगा ना, नई ऐनक, नए जूते, नए ग्लासेस, नई घड़ी, नई खुशबू, सब कुछ नया, अलहदा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी के लिए। बहरकैफ वो एक अलहदा बात है, आपकी अपनी मर्जी है, आप नहीं भी लेके जाएंगे तो उसमें कोई हरज नहीं है। बहरहाल आपने 2-4 सूट लेके जाने, और बिलखसूस जब आपने हज के दिनों में जाना है तो आपने 11-12 का जो दिन वहां पे मिना में गुजारना है, जब आपने तीनों जमरात को कंकरियां सिर्फ मारनी 2 दिन आके, तो वहां पे फिर आपने सूट में ही होना है, जाहिर बात है। बल्कि हो सकता है कि 10 ज़िलहिज्जा को ही आप सूट पहन लें, कि जब आपने बड़े शैतान को कंकरी मार ली, उसके बाद आपकी कुर्बानी कंफर्म होगी, उसके बाद आपने हल्क कर दिया, तो अब ihराम की पाबंदियां खत्म हो गई आप पे, सिवाय मियां बीवी वाले मामलात के। तो अब आप वहां पे सूट पहन सकते हैं। लोग तवाफ़ ज़ियारा सूट पहन के करते हैं, तो लेकिन पाबंदियां बहरकैफ आपकी सारी खत्म होगी एक पाबंदी के अलावा। तो आप बहरहाल वहां पे मिना मुज़ल्फ़ा में भी आपको सूट की जरूरत पड़नी है, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी का हो। वहां 2 दिन एक सूट में निकाल लें, या गर्मी या मौसम के लिहाज से आपको हो सकता है 2 की भी जरूरत पड़े, मतलब आप सूट में ही सोएंगे रात को, तो अल्लाह ना करे कुछ मामला गुस्ल का भी हो सकता है, और आपके गुस्ल फर्ज हो गया तो जाहिर बात है दूसरे दिन फिर आपको सूट की जरूरत कैसे आप करेंगे मैनेज। तो इन चीज़ों को आपने वहाँ पे सेल्फ मैनेज करना है, क्योंकि वहाँ कपड़े धो के वहाँ पे सुखाने की फैसिलिटी नहीं है मिना मुज़ल्फ़ा अरफात में, याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना मौका मिलता है कि आप वॉशरूम में जाके धोना शुरू कर दें, वहाँ पे लाखों हज़ारों लोग होंगे, बाहर खड़े होंगे, तो लोग आपको ऐसा नहीं करने देंगे, ना इतना मौका मिलेगा। तो इन बातों का आपने वहाँ पे ख्याल रखना है। बहरकैफ आपके पास वहाँ पे कम से कम भी आपने 2 सूट मिना मुज़ल्फ़ा अरफात में अपने बैग में साथ लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोगों को चाय का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जब अपने मुल्क से जाएँ तो अपने साथ चाय की वो जो है कैटल जो बिजली वाली होती है वो आप साथ ले जाएं, ठीक है। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में होटल में कहीं भी उसका स्विच लगाएं, आप चाय बना लें, बल्कि आप टी बैग और ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाएं। चीनी बिलफर्ज आपने साथ अगर लेके जानी तो पैक लेके जानी, ओपन चीनी शॉपर में डाल के किलो 2 किलो नहीं लेके जानी। ये मना नहीं है, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ल बड़ी डिफरेंट होती है। मेरी एक वीडियो है नमक और चीनी के बारे में, ज़रा वो आप देख लीजिएगा, थंबनेल मेंशन कर देता हूँ। बहरकैफ आपने चीनी और नमक साथ खुला नहीं लेके जाना, लेके जा सकते हैं, पाबंदी नहीं है, लेकिन वो एयरपोर्ट पे आपको परेशानी का सामना हो सकता है कि वो कहेंगे पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो निकालेंगे, बैग खोलेंगे, रैपिंग खोलेंगे, ताले खोलेंगे, सामान निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे, परेशानी होगी। वो आपने खुला नहीं लेके जाना, पैक में ले लें या वहाँ से जाके ख़रीद लें। बहरकैफ जो कैटल शटल है, जो आपकी चाय की पत्ती है, ये सारा सामान आप यहाँ से लेके जाएँ, आपको सस्ता भी पड़ेगा, आसानी से आप वहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा 9 और 10 ज़िलहिज्जा की दरमियानी रात को जब आप मैदान अरफात से मुज़ल्फ़ा पहुंचेंगे ना, तो आपको वहां बिछाने के लिए नीचे चटाई की जरूरत पड़ेगी। तो एक आपने अच्छी क्वालिटी की चटाई लेके जानी, चटाई वो लेके जानी जो फोल्ड हो सकती हो, फोल्ड करके आप उसको बैग में डाल लें। इस चटाई के साथ एक तकिया आपने खरीदना है, तकिया वो खरीदना है जिसके अंदर आप हवा भर लें। चटाई अच्छी क्वालिटी की आपने साथ लेके जानी। इसके अलावा आपने वहां पे फोल्डिंग अम्ब्रेलाज जो होते हैं, वो छतरी होती है जो छोटी सी मतलब फोल्ड हो जाती है, और वो जब आप खोलेंगे तो वो आपके काम आएगी। ये हर जगह भी आपके काम आनी, यकीन करें। ये आपको तवाफ में भी काम आएगी, आपको मक्का मुकरमा में भी काम आएगी, ये आपको हर जगह पे काम आएगी। ये आपको मक्का मुकरमा की गलियों में भी काम आएगी, ये आपको ज़ियारात पे भी काम आएगी, ये बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए भी काम आएगी, हज के 5 दिनों में तो बहुत काम आएगी। बड़ी बड़ी छतरियाँ नहीं लेके जानी है, ठीक है। आपको वहाँ से गिफ्ट भी मिलेंगी, आप होटल में उसको रख दें, साथ ना लेके, साथ आपने वो लेके जानी जो फोल्डिंग हो। ये दौर ऐसा है कि लोग स्मार्टनेस की तरफ जा रहे हैं, चीज़ वही होती है, फंक्शन वही होता है, तो वो स्मार्ट चीज़ होती है, छोटी हो जाती है। अब ये देखिए मोबाइल है, इसके अंदर कितनी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा भी है, कैलकुलेटर भी है, इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, पैड भी है, व्हाट्सएवर, हर चीज़ इसके अंदर है। ये इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। अब ये 40 चीज़ें मैं उठाऊं, उससे बेहतर है मैंने एक चीज़ उठा ली है। इसी तरह जो आपने छतरी लेनी है तो वो इतनी लंबी नहीं ले लेनी, बड़ी सी छतरी नहीं ले लेनी, आपने लेनी है जो फोल्ड हो जाती है। वो यहाँ से आपको सस्ती में मिल जाएगी, 200, 300, 400 की मिल जाएगी, 500 की मिल जाएगी, जो भी है। बहरकैफ आपने वो छतरी लाजमी, जितने लोग हैं उतनी छतरियाँ आपने लेके जानी। इंशाल्लाह आप भाई की ये बात याद करेंगे, आपको छतरी का वहाँ पे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने वहाँ पे मोज़े वगैरह जो लोग पहनेंगे, यानी कि जब आप हालत हराम में नहीं होंगे 11 को 12 को, तो आप मोज़े पहनेंगे जब आप पूरे पाँव पे, तो आप हालत हराम के जब आप नहीं होंगे तब तो आप पहन सकते हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो भी आप, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो ज़रूरी समझते हैं, कुछ ज़्यादा ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, कुछ लोगों के पाँव फट जाते हैं,
تو وہ لوگ ساتھ موزے وغیرہ سارا سامان اپنا ساتھ لے کے جائیے گا تاکہ آپ کو وہاں پہ سہولت رہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ جو لوگ حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں, ظاہری بات انہوں نے جا کے پہلا عمرہ ہی ادا کرنا ہے, تو وہاں پہ حالت احرام میں آپ ہوں گے. حالت احرام میں آپ کمرے میں پہنچیں گے, کچھ دیر آرام بھی آپ کریں گے حالت احرام کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو واش روم جانا ہوتا ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ مطلب آپ کو صابن وغیرہ کی ضرورت پڑنی ہے. صابن آپ نے یہیں سے لے کے جانا ہے اور 2 4 6 ٹکیاں لے کے جانی, ایک نہیں لے کے جانی, اور لے کے وہ جانا جو بغیر خوشبو کے. وہ انڈرسٹوڈ بات ہے, سب کو پتا ہے کہ ہم نے بغیر خوشبو والا صابن ہی لے کے جانا ہے. تو آپ نے بغیر خوشبو والا صابن یہیں سے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. وہ آپ کو وہاں حج کے دوران بھی کام آئے گا, عمرے کے دوران بھی ہر جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. کامن سینس کی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے. مینا میں ہے, مزدلفہ میں ہے, عرفات میں ہے, واش روم جا رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ کوئی صابن کوئی ایسی چیز آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی. پڑی ہوتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, نہیں ملتی ہے. تو آپ نے اپنا صابن لے کے جانا ہے. آپ نے اس کے بیلٹ کے اندر ایک سائڈ پہ شاپر میں ڈال کے کسی پیکٹ میں ڈال کے صابن ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے. یہ میں نے کسی سے سنا پڑا نہیں ہے بھائی, میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. بڑی سہولت ہوتی ہے, انسان ذہنی طور پہ بڑا مطمئن رہتا ہے. صابن ہوگا آپ کے پاس اپنا ذاتی ہوگا. آپ واش روم گئے تو ظاہری بات ہے آپ نے ہینڈ واش کرنے, آپ اپنے صابن سے کریں گے, آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہوگی. اب وہاں صابن ہی نہیں ہے تو یہ بہر کافی صفائی اور طہارت کے جو معاملات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے صابن اپنے ساتھ وہاں پہ ہر جگہ پہ رکھنا ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو پیسٹ کرنا ہے حالت احرام کے علاوہ, جو آپ نے وہاں پہ رہنا ہے مکہ مکرمہ میں اتنے دن آپ نے گزارنے ہیں, اور 2 دن آپ نے یہاں بھی گزارنے ہیں مینا میں بھی, خیموں میں بھی 11 اور 12 کو بھی. تو اس میں آپ نے ٹوتھ پیسٹ اور وہ ساتھ لے کے جائے. اب حالت احرام میں اپنے ٹوتھ پیسٹ یوز کرنا یا نہیں کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ, اس میں میں کچھ ڈسکس نہیں کر سکتا. بہرکیف اس میں آپ نے مسواک ہی یوز کرنی ہے, آپ کوشش کریں. بہرکیف آپ نے پیسٹ جو لے کے جانا ہے جو حالت احرام کے علاوہ آپ نے وہاں پہ یوز کرنا ہے, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سارا سامان آپ نے ادھر سے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, یہیں سے لے کے جانا ہے. میری یہ کوشش ہے کہ آپ سارا سامان ادھر سے لے جائیں, وہاں آپ کو بازاروں میں مارکیٹوں میں گھومنا نہ پڑے اور وقت آپ کا ضائع نہ ہو. اور وہاں سے ویسے بھی مہنگائی بڑی ہے تو چیزیں آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں. تو یہ سارا سامان آپ نے ادھر سے لے کے جانا ہے. اس کے علاوہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جہاں پہ آپ بلڈنگ میں ٹھہریں گے, ہوٹل میں ٹھہریں گے, عزیزیہ میں آپ کو رہائش ملے گی موسٹ پروبیبلی. تو وہاں پہ چھت کے اوپر جب آپ جائیں گے تو ہر ہوٹل کی چھت پہ 2 یا 3 واشنگ مشینز پڑی ہوتی ہیں. وہ تارے شارے بھی لگی ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کپڑے خشک ہونے کے لیے ڈالتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے آپ اپنے کپڑے, اپنا احرام کی چادریں سب کو وہاں پہ آپ واش کر سکتے ہیں. سرف وغیرہ ادھر سے لے کے جائیں. وہاں پہ کپڑے ہینگ کرنے کے لیے جو پنز ہوتی ہیں یا سیفٹی پن وغیرہ ہوتی ہیں یہ سارے بھی آپ ادھر سے اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ ساری وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر حاجی کے پاس یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کا وہاں پہ وقت بچ سکے. اس کے علاوہ جب آپ نے یہاں سے روانہ ہونا ہے اپنے بیگ کے اوپر اپنے نام لکھنا ہے. وہاں پہ جب آپ جائیں گے واپسی بھی اپنے بیگ کے اوپر نام لکھنا ہے. جو آپ نے وہاں پہ آب زمزم شریف کی 5 لیٹر کی بوتل وہاں سے اپنے لینی ہے, یہ آپ کو فری میں ملے گی. اس کے اوپر بھی آپ کا نام لکھنا چاروں طرف بوتل کے انتہائی ضروری ہے. بات میری یاد رکھیے گا, کیونکہ اگر آپ نے نام نہ لکھا تو یہاں کنویئر بیلٹ پہ جب آپ واپس آئیں گے تو ساری بوتلیں گھوم رہی ہوں گی اور ساری سیم ہوتی ہیں, پیکنگ سیم ہوتی ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری کون سی بوتل ہے؟ اس کے لیے آپ کو کالا موٹا ایک وہ چاہیے مارکر, وہ اپنے یہیں سے ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, کالا موٹا مارکر آپ نے یہیں سے ساتھ لے کے جانا ہے, بیگ کے اندر ہونا چاہیے. کہیں بھی ضرورت ہے آپ نکالیں گے. مینا مزدلفہ عرفات میں تو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے کمرے میں ہی اس کو رکھ کے ساتھ چلے جائیے گا. جب آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. اس کے علاوہ آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں, انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے اپنی ایکسٹینشن لیڈ جو بجلی والی ہوتی ہے کیبل وہ ساتھ لے کے جانی ہے. یہ کیوں لے کے جانی ہے؟ یہاں پہ کوئی فرض ضروری تو نہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. یقین کرو, آپ جس روم میں ٹھہریں گے نا تو وہاں پہ کتنے حاجی ہوں گے, تو سب نے موبائل چارجنگ کے لیے لگانا ہے, تو آپ پریشان ہوں گے. آپ ایک لمبی لیڈ یہاں سے ایکسٹینشن والی لے کے جائیں, آپ اس کو لگائیں پیچھے سے اور اپنے بیڈ پہ لے آئیں. وہاں پہ آپ 3 موبائل لگا لیں, 2 موبائل لگا لیں, موبائل لگا کے آپ سو جائیں, آپ کو پریشانی نہیں, چل ماحول, ایزی, ٹینشن نہیں, ریلیکس رہیں گے. اسی طرح ہی اگر آپ نے بالفرض مینا مزدلفہ میں بھی آپ کو بالفرض آپ وہ ساتھ لے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی دوسروں کے لیے بہت سہولت رہے گی. مینا مزدلفہ میں ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے, ایک ہی جگہ پہ سارے لوگوں نے 40 موبائل لگائے ہوتے ہیں. پاور بینک کو کہا تو مزید آسانی ہو جائے گی, وہ ہوگی تو اس سے آپ چارج کر سکتے ہیں. آپ ایک جگہ پہ لگائیں, لمبی لیڈ ہوگی, دور سے بیٹھ کے موبائل چارج اس پہ کر سکتے ہیں آسانی سے. لیکن یہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں, آپ کو وہاں سے بھی آسانی سے مل جائے گی, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہاں سے بہت مہنگی ملتی ہے. اور وہاں پہ جو ہے نا ایک سٹینڈرڈ سائز کی ملتی ہے, لمبی کیبل تاروں والی وہاں سے نہیں ملتی ہے جلدی. میں نے مکہ مکرمہ میں بڑی مارکیٹ میں ڈھونڈی تھی, دکانوں گیا تھا, نہیں ملتی تھی مجھے, وہ کم والی ملی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو میرا بیڈ تھا وہ تھا بالکل اس کے قریب, جو ساکٹ وغیرہ تھے الیکٹرک اس کے قریب تھا, تو میرے لیے سہولت ہوگی. اگر دور ہوتا تو ظاہری بات ہے پریشانی ہوتی. تو یہ آپ نے
जो है लाजमी एक एक्सटेंशन लीड यहीं से साथ लेके जाएं, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी। और नेक्स्ट ये है कि जो लोग रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं, कोई बीमार है, किसी को खुदा न खासा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो रेगुलर यूज करते हैं वो अपने साथ मेडिसिन जरूर लेके जाइएगा। और मेडिसिन आपने डेफिनेटली पैक करवानी है हाजी कैंप से जाके, उनके रूल्स के मुताबिक आपने वहीं से पैक करवा के साथ लेके जाएं। तो वो आपने अपने हाजी कैंप से करवा के वो आपने अपने साथ मिना मुज़ल्लिफ़ा अरफात में भी साथ लेके जानी है। और आखिर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू में बताना शायद भूल गया हूं कि आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वीजा सेपरेट लगा हुआ है, आपके पास एयर टिकट्स है वगैरह वगैरह, इन सब की आपने कलर कॉपी करवा लेनी है। कलर कॉपी करवा के अपने पास 2-2 3-3 करवानी है, अपने पास रखनी है, क्योंकि आपका पासपोर्ट जाते ही उन्होंने वहां से आपसे ले लेना है। तो पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा, कलर कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपको सिम निकलवाना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो परेशानी नहीं होगी। और एयर टिकट्स और बाकी मामला जितने भी हैं वो भी सिर्फ आपके पास उनकी कॉपी ही होनी चाहिए, ओरिजिनल हर जगह पे आपने अपने साथ नहीं रखनी है। खुदा ना खासा किसी जगह पे वो गुम भी हो जाएगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। और आपने सारे जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबको स्कैन कर लेना है, स्कैन करके अपने जीमेल में रखें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, घर वालों को भी सेंड कर दें। खुदा ना खासा कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो फौरन वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी। बहरकाफ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने अपने साथ उसकी कलर कॉपीज भी लेके जानी है। ये थी कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ मोटा मोटा सामान जो मैंने आपको बता दिया है। मजीद भी इसमें कुछ चीजें ऐड अप हो सकती हैं, वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक उसको कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जब आप वहां पे जाइएगा हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।